कपिल मुनी मंदिर आणि त्याच्या आसपासचे क्षेत्र आज पूर्ण सागरद्वीप परिवहन, सुरक्षा, चिकित्सा, आवास, कृषी, शिक्षण सर्व क्षेत्रांमध्ये विकासाच्या प्रकाशाने झगमगत आहे. जुनी म्हण खोटी ठरवत कित्येक लोक वर्षभरात वारंवार समुद्रात येतात आणि पवित्र पुण्यस्नान करून सुरक्षित आपल्या घरी परततात. तर वर्तमान राज्य सरकारच्या कुशल व्यवस्थापनाने सर्व तीर्थयात्रेकरूंसाठी आता सगळे तीर्थ एक वार गंगासागर वारंवार खरं सिद्ध झाला आहे. सौदेव दादू नित्य गोपाल शहा यात्रा आणि परिवहन हावडा, सियालदह, धर्मतलाहून गंगासागरला पोहोचणे आता खूप सोपं आहे. काकद्वीप उपखंडाच्या लॉट नंबर 8 पर्यंत कोलकाताहून बसने आरामात पोहोचता येऊ शकते. कोलकाता पासून 94 किलोमीटर अंतरावर तुम्ही लॉट नंबर 8 ने नावेद्वारे कचुबेडियाला पोहोचू शकता. मग कचुबेडियाहून बस किंवा खासगी वाहनाने 30 किलोमीटर प्रवास करता सागरद्वीपला पोहोचाल. पश्चिम बंगाल सरकारच्या परिवहन विभागाच्या पुढाकाराने बाबूघाटमध्ये पुरेशी बस व्यवस्था आहे. कोलकाताच्या बाबूघाटहून बसद्वारे नामखानाला पोहोचता येऊ शकतं आणि हकानिया दोआनिया नदीच्या मार्गाचे अनुसरण करत चेमागुडी बेनुबन पर्यंत पोहोचू शकतो. चेमागुडी बेनुबनहून सागरमेळा परिसर आणि कपिलमुनी आश्रमचे अंतर फक्त 10 किलोमीटर आहे. কর্তৃপক্ষ এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে तीर्थयात्रेकरूंना विनंती आहे की बस, वेसल किंवा लॉन्चच्या भाड्याबाबत उगीच भीत होऊ नका. राज्य सरकारद्वारे निर्धारित केलेल्या भाड्यापेक्षा जास्त भाडे देऊ नका. वेसलचे तिकीट काकद्वीप रेल्वे स्टेशन आणि हार्बर पॉइंट बस स्टँडवर उपलब्ध आहे. जर आवश्यकता असेल तर आपण तिथून तिकीट घेऊ शकता. यात्रेच्या कार्यक्रमादरम्यान सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणी भाड्याची सूची दिलेली आहे. रस्त्यात गैरफायदा घेणाऱ्यांपासून सावधान राहा. सतर्क राहा. सामान्य आरोग्य जिथे तिथे शौच करू नका. पर्यावरण स्वच्छ ठेवा. प्रशासनामार्फत वेळेच्या विभिन्न ठिकाणी स्थायी आणि मोबाईल शौचालयांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यांचा वापर करा. पवित्र भूमीची पवित्रता सांभाळून ठेवण्याची विनंती केली जात आहे. स्वच्छ वातावरणात तीर्थयात्रा तुमच्या সেই লোকনাথ মিশনের পতাকা আজকে উত্তোলন হচ্ছে। সন্ধ্যা মণ্ডল, সেখানে সবার সন্ধ্যা মণ্ডল উপস্থিতিটা একান্তভাবে দরকার। বেগমপুর বারুইপুর থেকে তোমরা যে আপনার জন্য রতন মণ্ডল আমাদের তথ্য কেন্দ্রে অপেক্ষা করছেন। সন্ধ্যা মণ্ডল আপনি বেগমপুর বারুইপুর থেকে এসেছেন। আপনার জন্য রতন মণ্ডল কর্ম সময় সংসার অপেক্ষা করছেন। ত্যাগ করে আজকে এসেছো কেন? আমাদের তথ্য কেন্দ্রে 2 নম্বর রাস্তায় মহানামকে পুলিশ কন্ট্রোল রুমের লোকনাথ মিশনের নামকে নামের পতাকা সন্ধ্যা মণ্ডল আরো উজ্জ্বল করতে বেগমপুর তোমাদের বারুইপুর থেকে এসেছেন। রতন মণ্ডল আপনার জন্য সেটা তো করছো কোথায়? তথ্য কেন্দ্রে অপেক্ষা করছেন। একটা নাম ডাকা হয়েছে যে পতাকা উত্তোলন প্রতি বছর হয়, কিন্তু সেই সাদাটা সেই দক্ষতাটা নেই। আগের কথা চিন্তা করো, যখন মিশন প্রথম আসে, আজকে তো তোমরা বাড়িতে ঘরে আছো, তখন কিছুই ছিল না। সব কিছু কলকাতা থেকে নিয়ে আসতে হতো, সব কিছু কলকাতায় নিয়ে ফিরতে হতো। तिला देऊ नका. स्नान करताना आपले सामान स्वयंसेवी संस्थांच्या बॅचधारक कार्यकर्त्यांच्या किंवा पोलिसांच्या सुरक्षेत ठेवा. आपल्या सोबत्यांपासून वेगळे होऊ नका. जर एखादी म्हातारी व्यक्ती तुमच्या सोबत आहे तर त्यांना स्वतः सोबत ठेवा. एकमेकांचा फोन नंबर जवळ ठेवा. जर तुमच्या सोबत लहान मूल असेल तर त्याच्या गळ्यात ओळखपत्र ठेवा. एक चांगल्या प्रकारे नोंद करा की तुम्ही किती नंबरच्या रस्त्यावर कुठे आहात. जर तुमचा एखादा सुट्टी किंवा सामान हरवतं तेव्हा लगेच सूचना टॉवरशी संपर्क साधा. अंतहीन सूचनांमुळे तुम्ही नक्कीच आपल्या प्रिय व्यक्ती किंवा हरवलेल्या गोष्टी शोधू शकता. जेटी घाटाकडे जाताना विनाकारण गडबड करू नका. पोळीत धैर्यपूर्वक वाट बघा. ओळ आणि ड्रॉप गेटवर तैनात स्वयंसेवक आणि पोलिसांना सहकार्य करा आणि ओळीने जहाज किंवा वेसल किंवा लॉन्च मध्ये चढा. हे लक्षात घ्या की भरती ओहोटीमुळे
बालूरघाटे परिवहन ছিলেন अस्थायी অজিত बाबू, रूपाने बंद असू शकतं. घाबरू शिलीगुडी नका. समोर लावलेल्या ছিলেন LED সানা स्क्रीनवर সাহা, काळजीपूर्वक पहा, जेणेकरून पुढील जहाज कुचबिहारे ছিলেন याची माहिती मिळू शकेल. অধীর কান্তি मग ধর, मागे बसून वाट बघा. सर्वांना सुरक्षित पोहोचवणं ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मालबाजारी प्रशासनाला ছিলেন सहकार्य करा आणि आपली तीर्थयात्रा सुरक्षित आणि শ্যাম सार्थक সুন্দর बनवा. এই সকলের गंगा মিলিত सागर প্রচেষ্টায় 2025 এখানে অনেকেই ছিলেন। काही आवश्यक রাধিকা রঞ্জন व्यवस्था. সাহা, साक्षी गोपाल या बसाक, वर्षी गंगासागर मेळ्याच्या नदिया वेळी बिहारी बसाक, दक्षिण 24 परगणा जिल्हा प्रशासनाने अनेक पावलं उचलली आहेत. यात्रेकरूंच्या जगदीशचंद्र सुरक्षेसाठी साहा, औद्योगिक कुमार साहा, घाटापासून प्राणगोपाल सागरमेळा पोद्दार, मैदानापर्यंत 1150 CCTV आणि অনেকেই ছিলেন। 20 ड्रोनच्या मदतीने मेळ्याच्या संपूर्ण তারা परिस्थितीवर लक्ष আজ ठेवले আমাদের जात মধ্যে आहे. নেই, তারা जेणेकरून শরীর ত্যাগ করেছে। तुमच्या सुरक्षेच्या सर्व बाबी सुनिश्चित केल्या जाऊ তাই शकतील. সকলে गेल्या काही वर्षांपासून गंगा राम सागर आजके मेळा এই বছর স্মরণ एक করলাম। पर्यावरण अनुकूल मेळ्याच्या रूपात কারণ लोकांपुढे आला आहे. तीच गोष्ट पुढे चालू ठेवत नित्य या गोपाल मेळ्यामध्येही दादू पर्यावरणाच्या सुरक्षेच्या सगळ्या এই বছর व्यवस्था তার केल्या गेल्या জন্মের आहेत. 125 या বছর। मेळ्यातही प्लास्टिकचा वापर पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे. এই 125 मेळ्याचे वातावरण বছরকে स्वच्छ ठेवण्यात স্মরণ করার प्रशासनाला উদ্দেশ্যে सहकार्य करा. মিশন हा যেখান मेळा থেকে তৈরি तुमच्यासाठी, হয়েছিল, माझ्यासाठी, आपल्या दादू, सर्वांसाठी आहे. বাসভবন पर्यावरण आपला मित्र 34 आहे. নম্বর কলডাঙ্গালে पर्यावरण प्रदूषित करू नका. त्याला स्वच्छ সেইখানে आणि सुंदर ठेवा. তার मेळ्याच्या सर्व জন্মদিনে ठिकाणांवर 7 मोठे পৌষ, LED स्क्रीन लावलेले आहे. 23 ডিসেম্বর ज्यामार्फत नदीच्या মিশনের পক্ষ भरतीच्या থেকে वेळा, একটা অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। आणि वेसलचे वेळापत्रक दादू आणि सृष्टी, परिवहनाची माहिती launch বেলুড়ে একটা লোকনাথ मेळ्याचा মঠ আছে, नकाशा इत्यादी जाणून घेऊ शकता. या स्क्रीनवर लक्ष সেটা ठेवा आणि आपल्या অবস্থা খুবই आवश्यकतेची সঙ্গীন, माहिती मिळवा. हरवलेल्या জঙ্গলের व्यक्तीची মতো হয়ে tracking আছে, সেই জন্য এই GPS মুহূর্তে सिस्टमच्या माध्यमातून केली जाते. ওইখানে खास পূর্ব डिजिटल ভেবেছিলাম माध्यमांच्या आधारे बसेस, অনুষ্ঠান लॉन्च কিন্তু आणि इतर वाहनांबद्दल এখন করা माहिती যাবে না। देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मेळ्याच्या बाबतीतील এরপরে कोणतीही माहिती এই आता গঙ্গাসাগর एका দাদু विशेष সৃষ্টি। प्रणालीमध्ये QR कोडच्या माध्यमातून এই आता জমি तुमच्या मोठीत উনি आहे. দেখে গেছেন, या এই व्यवस्थेच्या মন্দিরের ভিত माध्यमातून উনি पेयजल, প্রতিষ্ঠা করে शौचालय, গেছেন। ATM सेवा, स्वास्थ्य তার পরবর্তীতে केंद्र, মন্দির चौकशी হয়েছে। केंद्र, बस, लॉन्च आणि वाहनांचे वेळापत्रक, पार्किंग संबंधीची संपूर्ण माहिती याच्या তবে আস্তে माध्यमातून আস্তে मिळवू অনেক शकता. কষ্টে प्रशासनाकडून कसल्याही এখানে प्रकारचा যারা संदेश প্রথমে किंवा আসে, चेतावणी তারা SMS ভাবছে যে অনেক प्रणालीच्या কাজ করে। माध्यमातून सर्व কিন্তু আমরা যখন প্রথমে लाभार्थ्यांपर्यंत এসেছি, सहजपणे पोहोचवण्यासाठी पुश হাঁড়ি SMS কুড়ি अलर्ट খুন্তি प्रणाली সব सुरू কিছু केली নিয়ে गेली आहे. ডেকোরেটরের জিনিসপত্র নিয়ে, ডেকোরেটরের লোক 2 জন আর আমরা 3 জন हे एक ভলেंटिয়ার। असं wristband आहे जे वयस्कर, সেই लहान 3 मुलं জন 5 अशा জন লোক तीर्थयात्र्यांच्या ত্রিপাল हातामध्ये দিয়ে आहे. ডেকে জেটির মধ্যে দুই দিকে কোনো कोणी কিছু हरवलं নেই, तर हा बँड Barricade त्यांना नाही। शोधण्यासाठी मदत करेल. সেখানেও রাত কাটিয়েছি ঠান্ডার तत्काळ মধ্যে। आधारावर टिपाल आपातकालीन दिए आरोग्य सेवा प्रदान करण्यासाठी गंगासागर मेळ्यामध्ये माननीय परिश्रमेर मुख्यमंत्री फसল ममता बॅनर्जी আজকের এই यांच्या গঙ্গাসাগর, पुढाकाराने যেখানে air বাবার किंवा মন্দির water প্রতিষ্ঠিত, ambulance ची खास व्यवस्था যাত্রী आहे. নিবাস প্রতিষ্ঠিত, या व्यतिरिक्त मेळ्यात এবং येणाऱ्या আপনারা অনেক तीर्थयात्रेकरूंच्या ভালোভাবে उपचारांसाठी 24 পরিশ্রম तासांची করছেন, ICU আসছেন, सुविधा যাচ্ছেন सुद्धा आहे. এবং मेळ्यात येणाऱ्या सर्व बाबा प्रसाद यात्रेकरूंसाठी ग्रहण करছে। पुरेशी लॉन्च सुविधा आहे. तीर्थयात्रेकरूंसाठी भरपूर प्रमाणात यात्री এই দীর্ঘ निवासाची व्यवस्था চলার आहे. পথকে যেন আরো महिला সুগম করা যায়, तीर्थयात्रेकरूंसाठी আরো कपडे সুনামের बदलण्यासाठी পতাকা আরো विशेष উজ্জ্বল व्यवस्था করা आहे. যায়, सुरक्षित स्नानासाठी पाण्यामध्ये সেই बॅरिकेड्स ব্যাপারে लावण्यात आले সংকল্প आहे. আপনাদের दक्षिण করতে 24 হবে। परगणा जिल्हा দৃঢ় प्रशासनाकडून হতে হবে यात्रेकरूंची सुरक्षा যে আমি सुनिश्चित যাব, करण्यासाठी আমি কাজ হেল্পলাইন করব नंबर এবং লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কাছে এবং নিজের কাছে সৎ থাকবো। 5328 सुरू নিজের करण्यात কাছে आलेली যদি आहे. সৎ না থাকতে या পারো, हेल्पलाईनवर कॉल करून তাহলে কেউ तुम्ही বলে तुम्हाला কয়ে आवश्यक असणारी माहिती मिळवू शकता. দ্বিতীয় কিছু করতে পারবে না। मेळ्याशी संबंधित कोणत्याही प्रकारची নিজের आवश्यक কাছে माहिती সৎ থাকুন, प्राप्त নিজের কাছে करण्यासाठी সবাই log on অন্তত करा সৎ থাকো যে আমি এসেছি যে কাজের জন্য, সেই কাজটা যেন আমি সুস্থভাবে করতে পারি, সেই অধিকার বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কাছে तसेच চাও। फेसबुक, युट्यूब वरूनही तुम्ही सर्व माहिती मिळवू शकता. मेळ्यात आलेल्या तीर्थयात्रेकरूंना संकल्प निये देशाच्या कोणत्याही भागात संचार साधूके करण्याची स्मरण सुविधा करे प्रदान बाबार करण्यासाठी आशीर्वाद, कोणत्याही बाबार नंबरवर मोफत काची फोन चाইছি सेवा যে তার प्रदान মহানামের करण्याच्या পতাকা उद्देशाने আজকে वायफाय আমরা कॉलिंग তুলব, बोर्डची व्यवस्था केली गेली আরো आहे. উজ্জ্বল করতে পারি। देशात कुठेही
आपल्या प्रियजनांशी निःशुल्क সবাইকে নিয়ে बोला চলতে পারি। कचुबेडिया पासून আর একটা জিনিস समुद्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবকের राज्य কাছে सरकारद्वारे निर्धारित যে भाड्या আপনারা যদি চোখের সামনে কোনো অঘটন ঘটতে দেখেন लक्ष ठेवा बॅनर पहा সেটা আপনারা नदीच्या পুলিশকে भोवतीच्या ইনফর্ম করবেন বা প্রশাসনকে ইনফর্ম করবেন, কুশল কিশোর কিন্তু নিজেরা কোনো কিছু দাদাগিরি ফলাতে যাবে না। কৌশল কিশোর লোকনাথ মিশনের মহানাম রৌনক- কলঙ্কিত হয়, বাবা তোমার ইষ্ট रोहतापुर দেবতা। यूपी से आए हुए हैं आपके लिए সুতরাং शिवम शुक्ला সেই जी ইষ্ট দেবতার অসম্মান হয়, सूचना केंद्र में इंतजार कर रही है। এটা অনুরোধ। कौशल किशोर কাউকে যদি দেখছো যে লাইনে आप ঢোকাচ্ছে रोहतापुर यूपी টাকা से आए দিয়ে हुए हैं বা आपके অন্য लिए কোনো शिवम অপকর্ম শুক্লা জি করছে, सूचना নিজেরা केंद्र में इंतजार कर रही है। কর্তা শাস্ত্রে যেও না। যার যেটা কাজ, তোমাদের কাজ তুলসী ডিউটি দেওয়া, पलासोर से आए हुए हैं ডিউটি দেবে। आपके लिए যাকে যেখানে ডিউটি দেওয়া হয়েছে, যেই কাজ করতে বলা হয়েছে, टावर সি বিচে আছে, यानी सूचना অ্যান্টি केंद्र ফার্মিং में আছে, इंतजार অ্যান্টি कर रही স্ন্যাচিং है। আছে, পিলগ্রিম শেড আছে, বাস স্ট্যান্ড আছে। तुलसी सिंह এবছর आप অনেকগুলো पलासोर से आए জায়গায় हुए নতুন हैं মেডিকেল ক্যাম্প आपके लिए চাইছে कंटिन्यू প্রশাসন থেকে। सूचना केंद्र में आपका যতটা इंतजार कर করা रही যাবে है। করা যাবে, কারণ আপনারা সবাই জানেন 2, 3, 4 নম্বর ঘাটগুলি বন্ধ হয়ে গেছে, সি বিচে ভেঙে গেছে, ওখানে অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। সেই জন্য 1 নম্বর দিয়ে লোক ঢুকিয়ে 1A দিয়ে যাত্রীদের নেবে, আর 1 নম্বর দিয়ে ভিআইপি নেবে, ভিআইপিরা ঘাটে স্নান করবে, আর 5 আর 6 এখান দিয়ে ভলেন্টিয়াররা যাবে, এই জাত ভক্তরা যাবে, তীর্থযাত্রীরা যাবে। আমাদের কিন্তু অনেক বেশি দায়িত্ব বাড়লো, যেহেতু আমরা ওই বাস স্ট্যান্ডে থাকি, রাস্তায় থাকি, সি বিচে থাকি, পিলগ্রিম শেডে থাকি, সেইগুলি কিন্তু দেখতে হবে। এরিয়াটা বিরাট। কালকে নগর পরিক্রমা, পরশুদিন নগর পরিক্রমা আমরা কিভাবে করব না করব জানি না। বাবা যেখান দিয়ে নিয়ে যাবে, পুলিশের পারমিশন চাইলে পারমিশন দেবে না। हे महास्नान আমরা বাবার पाहण्याची নাম संधी করেই मिळाली বেরোই, आहे. এবছরও या বেরোবো। परम क्षणाचे आशा एक करी बाबा प्रसारण आम्हाला पद डिजिटल देतात. चॅनलच्या माध्यमातून सरळ घर हे बसल्या विश्वास पाहता आहे. येऊ शकते. দীর্ঘ 47 गेल्या বছরের वर्षीप्रमाणे नगर यावर्षी परिक्रमा सुद्धा बाबा बंद करবে समुद्र ना। तटावर गंगा आरतीचे विशेष आयोजन बाबा केले गेले एवढी आहे. या वर्षीचे समुद्रात विशेष जावं आहे, आकर्षण स्नान करावं 3 आहे. दिवसांचे सागर आरती সেটা যারা कार्यक्रम পুরনো आहे. স্বেচ্ছাসেবক जे আছেন তারা वेगळेपणा জানেন। आणि विश्वासाचे অনেকেই अतूट নতুন संयोजन এসছেন। आहे. 11 जानेवारी, 12 जानेवारी आणि 13 जानेवारीला सागर संगमावर शंखाची पवित्र 12 ध्वनी तारीखे आणि सकाळ पुजाऱ्यांच्या 9:30 पवित्र मंत्रोच्चारांच्या अर्थात माध्यमातून आगामीकाल होणाऱ्या आरतीची पवित्र सकाळ ज्योत 9:30 सर्व तीर्थयात्र्यांच्या সি বিচে मनामध्ये बसेल. প্রতিবারের মতো सागर मेळा একটা परिसर আন্তর্জাতিক প্রোগ্রাম पवित्रतेने হয়। परिपूर्ण होईल. লোকনাথ या মিশন अद्भुत दृश्याला তাতে वेब অংশগ্রহণ করে। टेलिकास्टच्या माध्यमातून এবছর মাত্র 1 ঘন্টা সময় দিয়েছে, তার মধ্যে করতে হবে, সারা পৃথিবীর লোক দেখে। सागर संगमात पुण्य स्नानानंतर तुम्हाला सेखानेও मिळतील तुमचे join फोटो করতে হবে। असलेले प्रशंसापत्र. কালকে तुमचं सागर स्नान आयुष्यभरासाठी श्रद्धेय तुमच्यासाठी स्वामी संस्मरणीय विवेकानंदजी व्हावा यासाठी मेळा जन्मदिन प्रांगणात फोटो बूथची व्यवस्था 12 केली जानेवारी. गेली आहे. सागर श्रद्धेय मेळ्यात बागाज्योतीने सागर कथा आणि सागर जन्मदिन संग्रहालयाच्या नावाने 12 एक जानेवारी. प्रदर्शनीची व्यवस्था केली गेली आहे. এই দিনে मेळ्यात येणाऱ्या सर्व NGO रा तीर्थयात्रेकरूंच्या सुरक्षेसाठी दक्षिण blood donation 24 camp परगणा जिल्हा प्रशासनाकडून সেখানে প্রতি सर्व বছর प्रकारच्या মিশন থেকে सुविधांची কয়েকজন व्यवस्था যান, केली गेली आहे. রক্তদান दक्षिण করে। 24 परगणा जिल्हा গত বছর प्रशासन, 11 জন গেছিলেন। पोलीस आणि दक्षिण এবছর 24 যেহেতু परगणा আমাদের जिल्हा প্রোগ্রামটা परिषदेच्या সকালে পড়েছে, नेतृत्वामध्ये राज्य 9:30 सरकारचे থেকে 9:30 विभाग सदैव তারপরে तुमच्याकडे আপনারা যাবেন तत्पर যারা आहे. যারা রক্ত দিতে ইচ্ছুক। यासोबतच আজকে समर्पित NGO এই সন্ধ্যাবেলা ज्यांची खरी বা सेवा রাত্রিবেলা भावना तुमची ক্যাম্পের নাম লিখিয়ে দিয়ে যাবেন, आणि आपल्या सर्वांची सागर मेळा यात्रा যে আমরা বলতে अविस्मरणीय পারবো बनते. যে এতজন আমরা सागर রক্ত দিতে পারবো। 2-8 कचुबेडिया ঠিক আছে? नामखाना चेमागुडी पेरुबन प्रत्येक এবার पॉइंटवर আমরা प्रशासन आणि पोलिसांसोबत अनेक कार्यकर्ता लोकनाथ आणि मुलानामे त्यांच्यासोबत उच्च अधिकारीही पताका उपलब्ध आहेत. हे आरो त्यांच्या उज्ज्वल करायला व्यतिरिक्त उद्देश्य अनेक स्वयंसेवी संस्थांचे लोकनाथ अनेक पताका स्वयंसेवक आजके सेवेच्या आपण हेतूने सदैव আমাদের तत्पर मा- राहतात. আমাদের মাঝে कसलीही अडचण এই आली বছর तर त्यांची এমন मदत একজনকে घ्या পেয়েছি आणि सुरक्षित পেয়ে राहा. আমরা গর্বিত। आम्ही आशा करतो
की सागर संगमाचे निळे जलाशय दीर्घ 47 आणि श्री विष्णूचे पाचवे अवतार 46 वर्ष भगवान पর, कपिल 47 मुनी বছরে यांच्या मंदिर আমরা दर्शनासोबतच দেখছি तुमची तीर्थयात्रा सुरक्षित सार्थक आणि सर्वांगीण सुंदर होईल नमस्कार অযোধ্যার প্রতিনিধি হিসাবে তাই তাই আমি অজয়কে অনুরোধ করব বালুরঘাটের অযোধ্যা যিনি লোকনাথ মিশনের সৃষ্টি থেকে ছিলেন তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই তার সুযোগ্য ছেলে যে বালুরঘাটকে লোকনাথ মহানামের প্রচারে একটা বিরাট জায়গায় নিয়ে এসছেন তাদের মন্দির তাদের সারা বছরের অনুষ্ঠান তাদের উৎসব এবং উৎসবে নগর কীর্তন ও সবই একটা দেখার মতো জায়গায় বলার মতো জায়গায় শোনার মতো জায়গায় এসে দাঁড় করিয়েছে বাবার আশীর্বাদ ওনার বাবার আশীর্বাদ এবং তার ঐকান্তিক চেষ্টা মিশনের ব্যাপারে তার সবসময় চেষ্টা থাকে কিছু না কিছু করার এবং প্রতিদিন সে মন্দিরে আসেন এসে সবাইকে নিয়ে বসে প্ল্যান প্রোগ্রাম করে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে কিভাবে সেটা চিন্তা করে আপনারা বছরে কয়দিন আসছেন এবং যখন ডেকে পাঠানো হয় কোনো অনুষ্ঠানে সেই সময়ও সবাইকে পাওয়া যায় না খুবই দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার যে মিটিংয়ে বসে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি যারা গেছিলেন তারা বলেছিলেন এতজন ভলেন্টিয়ার দেবো এতজন স্বেচ্ছাসেবক দেবো আমরা হিসাব করে দেখেছি তারপরে অনুরোধ করেছি যা আরো বেশি করে কিন্তু তারা এনেছে আরো কম করে যে কোনো কারণেই হোক এবছর স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা অনেক কম সেই কমটাকে ভরাবার জন্য আপনাদের কিন্তু ডবল পরিশ্রম করতে হতে পারে এবং আপনারা তৈরি থাকবেন যে বাবার নামে বাবা সেই শক্তি যোগাবে আপনাদের আপনারা ভাবতে পারবেন না আপনারা কি করতে পারেন আর কি করতে পারেন না কারণ শক্তি দেবে বাবা লোকনাথ আপনার শুধু বিশ্বাসটা দিতে হবে তার চরণে আপনার শ্রমটা দিতে হবে তার চরণে শক্তি দেবে বাবা লোকনাথ আশীর্বাদ দেবে বাবা লোকনাথ আর মিশন প্রতিষ্ঠাতা দাদু নিত্য গোপাল তাই আপনাদের কাছে এবার পতাকা তুলবার জন্য অনুরোধ করছি অজয়ের কাছে বালুরঘাটের অজয় लोकनाथ ब्रह्मचारी बाबा की लोकनाथ ब्रह्मचारी बाबा की लोकनाथ ब्रह्मचारी बाबा की धाम की धाम की धाम की सागर मेला की सागर मेला की सागर मेला की लोकनाथ ब्रह्मचारी बाबा की लोकनाथ ब्रह्मचारी बाबा की लोकनाथ ब्रह्मचारी बाबा की दादू नित्य गोपाल की दादू नित्य गोपाल की लोकनाथ मिशन की लोकनाथ मिशन की गोविंद की जय जय बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी बाबा की 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 कचुआ धाम की कचुआ धाम की तीर्थ जन्मस्थान कचुआ धाम की लोकनाथ ब्रह्मचारी बाबा की गंगा सागर की गंगा सागर की गंगा सागर की बोलो बोलो लोकनाथ ब्रह्मचारी बाबा की लोकनाथ ब्रह्मचारी बाबा की लोकनाथ मिशन की लोकनाथ मिशन की कपिल मुनि की कपिल मुनि की गोविंद की गंगा माई की गंगा माई की गंगा माई की आटो उठবে आटो माथा उठবে आटो উঠবে না ওই হয় পারে পাচ্ছি এই মালাটা এখানটা দিয়ে মালাটা আছে জগন্নাথের প্রত্যেক বছর গুলাই ওটা বাঁধলে ঝোঁক
একেবারে টানিয়ে এই সুন্দর বিশাল ভাগ্য যে লোকটা বাবার সাগর বেলায় অমৃতের পুত্র নিত্য দাদুর 125 বছর উৎসব অনুষ্ঠানে এসে আজকে পতাকা উত্তোলনের দায়িত্বকে আমি নিজেকে করতে চাচ্ছি। আমি এই 47 বছর আগে যে কাহিনীটা নিত্য দাদু করে গেছেন, তার জীবনে চিন্তা করেছিলেন যে সাগর বেলায় কিছু না কিছু একটা থাকবেই। সে তার নিজের জীবনের সাধন ক্ষেত্র দিয়ে তিনি তার ভক্তদের সাথে দিয়ে এখানে এসেছিলেন। তার সাথে ছিলেন সেই অজিত ঘোষ। তার কাছে শুনেছি এই সাগর মেলায় কি পরিশ্রম করে এই ভলেন্টিয়ার নিতে হয়েছে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে, কি সুন্দরভাবে তারা দায়িত্ব নিয়েছিলেন, কাজ করেছে। সেই কাজ আজকে এত ভলেন্টিয়ার সহকারে করছে। আমরা সেই সাথে যুক্ত হতে পেরেছি। এই ভলেন্টিয়ার কাজটা নিয়ে যেটা বললেন, সত্যি এটা লোকনাথ মিশনের গর্বের ব্যাপার। লোকনাথ মিশন এইটা যাতে সবাই সুষ্ঠুভাবে করতে পারে, এটা আশা রাখবো। আমি জানি না বালুরঘাটের মানুষ আমাকে একটু সুযোগ দিয়েছে। আমি বালুরঘাটে 365 দিন আমার বালুরঘাটে কোনো না কোনো বাড়িতে বাবার পুজো হয়। আর আমাদের 365 দিনই প্রতি ঘরে ঘরে আমাদের যেতে হয়। এরপরে বাবা এসেছে মন্দিরেও আমরা প্রতিদিন অনুষ্ঠান করে চলেছি। আমি চাই এই যে যত ভলেন্টিয়ার এবং যত ভক্ত যেখানে আছে একবার বালুরঘাট দর্শন করুন। আমার ধারণা লোকনাথ বাবা তার জীবনে সারা পাহাড় পর্বত ঘুরে যখন বারুদিতে গেছিলেন, হয়তো বা কোনো একটা রাত্রি কাটিয়েছেন বালুরঘাট, নইলে বালুরঘাটে ওই রকম একটা মন্দির হবে কি করে বা হয়েছে। শুধু বালুরঘাট নয়, যেখানে যেখানে বড় বড় মন্দির হয়েছে আমার ধারণা সেই সব জায়গায়, কারণ তখন তো এত রাস্তাঘাট ছিল না। মানে গঙ্গাসাগর মানে লোকনাথ মিশন। লোকনাথ মিশন ছাড়া গঙ্গাসাগর এটা ভাবার জায়গা নেই। এটা ডিএম থেকে শুরু করে এবং সমস্ত প্রশাসন, সমস্ত বড় বড় যত সংস্থা আছে তাদের সকলের সামনে স্বীকার করেছে যে আমরা এখানে ভারত সেবাশ্রম এবং লোকনাথ মিশনকে যেই জায়গায় দেখতে পাই, যেইভাবে ডিউটি করতে দেখতে পাই, আমরা অনেক সংস্থা আছে তাদের সেইভাবে দেখতে পাই না। এই কথাটা তাদের জন্য বললো, আপনাদের জন্য বলেছে, আপনারা সেইভাবে পরিশ্রম করেন। কিন্তু বিষয়টা দুঃখের এইটাই যে ধারাবাহিকতাটা আপনারা বজায় রাখার চেষ্টা করুন। আর ଦକ୍ଷିଣ 24 ପରଗନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ 24 ପରଗନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ 24 ପରଗନା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ NGO ଯାହାର ନିରନ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ଆପଣଙ୍କ ସାଗର ମେଳା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ସାଗର ଲଟ୍ 8 କାଚୁବେରିଆ, ବ୍ରାହ୍ମଣା, ପ୍ରେମଗିରି